전해 주겠습니다. И сейчас пастор выйдет и передаст нам слово на тему «Закон, данный через ангелов» и «Благая весть, возвещенная Иисусом». 네, 다 같이 기도합시다. Давайте все вместе помолимся. 사랑하시는 아버지 감사합니다. Бог любви, благодарим Тебя. 오늘도 저희들에게 귀한 시간을 주셔서 1부 예배 잘 마치고 2부 예배를 들을 수 있도록 도와주심을 감사합니다. Благодарим Тебя за этот день, и Ты позволил нам провести первое богослужение, и мы сейчас поклоняемся второе. 이 리빙 월십을 통해서 하나님 역사해 주시고 И через это живое поклонение, Господь, Ты действуй. 성령의 역사로 하나님의 말씀을 깊이 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Действием Духа Святого помоги нам глубоко уразуметь Слово Твое. 또 이 예배를 통하여 찬양을 드리고 기도를 드리고 이 시간 예물을 드렸습니다. И в этот час мы приносим Тебе хвалу, приносим молитвы и приношения. 이 예물에 축복해 주시옵소서. Благослови все дары. 하나님 우리 임마누엘 교인들을 하나님 축복해 주셔서 Господь, благослови всех верующих церкви Иммануил. 이 땅에 쓰임 받는 성도들이 되게 해 주시옵소서. Благослови, чтобы это были верующие, которые у Тебя в использовании. 무의미하게 살다가 가는 인생이 되지 않게 하시고 И чтобы они не прожили эту жизнь тщетно. 하나님 앞에 값진 인생이 되어 쓰임 받다가 큰 영광, 큰 멸류관을 받고 이 세상을 떠날 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, благослови, чтобы когда они будут оставлять эту жизнь, они приняли от Тебя всю славу и честь, и чтобы их жизнь была драгоценная в Твоем использовании. 이 시간 부족한 종의 입술에 기름을 부어 주셔서 Господь, помажь мои уста в этот час. 말씀의 능력과 지혜와 권능을 주시고 Дай мне силу мудрости, слово 하나님 знания. 말씀을 잘 대언하게 하시며 Благослови, чтобы я хорошо передавал Твое Слово. 이곳에 모인 모든 분들이 성령으로 들어 그 말씀이 생명의 양식이 되게 해 Господь, также 주시옵소서. благослови, чтобы Духом Святым принимали Твое Слово, и чтобы это Слово стало для нас пищей. 예수의 이름으로 기도합나이다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 아멘. 오늘 지난번에 제가 떠나기 전에 예수 이름과 여호와의 이름에 대해서 말씀을 드렸습니다. Перед тем, как я уехал в Америку в прошлый раз, мы начали тему «Закон, переданный ангелами» и «Благая весть, возвещенная Иисусом». 여러분들 그 성경을 한번 여러분 다 한번 찾아보세요. Давайте все 이사야서 вместе откроем Писание. 58장. Исайя. 58장. Книга пророка Исаия, 58 глава. 이사야서 58장 13절 13 стих. 13절부터 14절 13-14 стихи. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Аминь. 이제 여기에 보면은 그 안식일에 뭐를 해야 되는가에 대해서 말씀을 하고 И 있습니다. эти слова говорят о том, чем мы должны заниматься в субботу. 여기 보면 만일 안식일에 내 발을 검하여 내 성일에 오락을 행치 아니하고 안식일을 일컬어 즐거운 날이라 여호와의 성일을 존귀한 날이라 하여 이를 존귀히 여기고 내 길로 행치 아니하며 내 오락을 검치 아니하며 사사로운 말을 하지 아니하면 이렇게 돼 있죠. И мы прочитали все это в 13 стихе. Как мы должны светить день субботний, 그래서 день покоя. 여러분들이 그 안식일은 두 가지만 해야 됩니다. И в день покоя мы должны делать только два дела. 안식일은 첫째 우리가 주일날 안식일을 거룩하게 지키라 그러니까 Сказано, свети день субботний. 예배를 드려야 됩니다. Мы должны поклоняться. 그리고 두 번째로는 전도해야 됩니다. И во-вторых, благовествовать. 이 두 가지 외에는 하면 안 돼요. Кроме этих двух дел мы не должны заниматься 여기에 чем-либо 보면은 другим. 주일날은 사사로운 말도 하지 마라 이렇게 돼 И 있죠. сказано, что мы даже не должны пустословить. 왜냐하면 이건 성일이기 때문에 거룩한 Почему? Потому что 성일이라는 это 겁니다. святой день. 성일이기 때문에 거룩한 날이라 그런 거죠. Это святой день. 그래서 여러분들이 지금 나는 여러분들에게 참 하나님이 기뻐하시고 하나님이 쓰시는 그런 종이 되기를 원합니다. Я желаю, чтобы вы все были служителями, которые радовали бы Господа и которые были бы у Него в служении. 그래서
주일날은 우리가 가능하면 아무것도 안 해야 돼요. И поэтому по возможности в день воскресный мы не должны ничем другим заниматься. 학생들이 주일날 공부 많이 했다고 그거 뭐 천재 되는 거 아닙니다. Например, учащиеся, они занимаются, готовятся, что-то делают, 또 но от этого они не становятся 여러분들이 умнее. 주일날 돈 번다고 나가가지고 그 돈 벌어봐야 그 돈이 나갈 때는 소리 지르고 나간다는 사실을 알아야 돼요. И точно так же касается и бизнеса, что в этот день вы не заработаете 우리가 столько. 성경 말씀에 보면 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 슬기로워라 이렇게 되어 있습니다. Писание говорит, что мы должны быть мудры, как змеи, и кротки, как голуби. 우리가 쓰는 그 시간을 최대한으로 세이브해가지고 우리가 하나님을 위해서 쓰게 되면 그만큼 하나님이 축복합니다. И все свое время мы должны хранить и использовать его ради Господа, и настолько Господь благословит нас. 여러분들이 오늘 잠깐 우리 장로님들과 우리 안수 집사님들하고 잠깐 회의를 했어요. У нас было сейчас небольшое собрание с пресвитерами и рукоположенными диаконами. 제가 오늘 회의한 이유가 몇 가지가 있습니다. И есть несколько причин, почему мы собрались. 제가 이제 최근에 영적으로 느낀 게 좀 있어가지고 장로님들에게 예배를 좀 더 많이 보자 이렇게 서로 의논을 했습니다. И я духовно стала ощущать, что мы должны больше поклоняться, проводить богослужение. 그게 이제 새벽 기도였습니다. Во-первых, это утренние молитвы. 우리 교회가 지금 새벽 기도에 나오는 인원들이 어떤 전도사가 이렇게 얘기하더라고요. 설교제 나가러 가니까 한 사람만 앉아 있더라. 그렇게 얘기를 했어요. Сейчас на утреннее богослужение приходит, мне сказали, что буквально один человек сидит в зале. 여러분들 그렇게 하면 안 돼요. Так нельзя. 자, 디모데전서 4장 1절부터 디모데전서 4장 1절 찾아서 Давайте откроем 1 Тимофею, 4 главу, 1 стих. 읽어주세요, 누가? Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. 누가 찾아서 빨리 읽어주세요. 디모데전서. 자, 첫 번째 서두가 뭐죠? 성령이 밝히 말씀하기를 후일에. Здесь говорится, Дух же ясно говорит, что в последние времена. 그리고 그 뒤에 또 읽어주세요, 장로님. 믿음에서 떠난다 그랬죠? Сказано, что отступят некоторые от веры. 근데 이 믿음에서 떠나는 이유가 첫째 뭐라 그랬죠? Но первая причина, почему отступают от веры, 네, 미혹해 하는 영이다 그랬습니다. первое, они начинают слушать духов обольстителей. 귀신의 가르침이라 그랬죠. И также принимают учения бесовские. 이게 이제 믿음에서 떠난다 그랬죠. И это причина, почему отступают от веры. 지금 우리가 믿음에서 떠나면 첫 믿음을 잃어버리는 겁니다. И если мы отступим с вами от веры, мы потеряем нашу первую веру. 그러니까 이 처음 믿음에서 떠나는 그래서 제가 오늘 일부 예배에도 신앙의 정절을 지키라 한 게 믿음에서 떠나는 얘기를 하는 겁니다. И на первом богослужении я тоже говорил о вере, о том, что мы не должны отступать от нее. 이걸 누가 한다 그랬죠? И сказано, кто к этому приводит? 이 두 가지입니다. 네. 이런 걸로 인해서 우리가 믿음을 떠날 수가 있다는 사실을 아셔야 돼요. И мы должны знать, что если приступят духи обольстителей, и мы примем бесовские учения, то мы можем отпасть от веры. 저는 여러분들의 그 영적 지도자잖아요. Я ваш духовный лидер. 영적 지도자는 한없이 편하게 할 수 있고 한없이 피곤하게 할 수 있습니다. И духовный лидер, он может бесконечно как бы усложнять жизнь верующих, либо же бесконечно сделать ее очень приятной, 제가 удобной. 편안하게 하려면 일주일에 설교 한 번만 하면 됩니다. Я, например, чтобы жить свободно, я могу выходить в течение недели только один раз и проповедовать. 거기에서 특별히 목사님 왜 설교만 한번 하세요? 할 사람이 여기 아무도 없습니다. И никто не скажет, наверное, мне, почему, пастор, вы проповедуете. 왜냐하면 저는 один 나이가 раз. 70이 넘었고 Мне больше 70, 또 우리 전도사님들 두 사람이 и у 있으니까 нас есть уже две проповедницы. 뭐 열심히 하면 되죠. Достаточно, чтобы они были усердны. 근데 제가 이번에 와서 새벽 기도를 제가 2번 하겠다고 그랬습니다. Но теперь я буду проводить утренние молитвы 2 раза в неделю.
제가 인천에서 오면은 1시간 정도 걸립니다. Мне из Инчона до сюда, до церкви, 그러면 제가 보통 час 3시 반에 дороги. 일어나야 돼요. И для того, чтобы сюда приехать на утреннюю молитву, я должен встать в 3:30 утра. 제가 새벽기도 2번 하겠다. Я сказал, что я буду 그다음에 우리 2 раза в неделю 전도사들 2번 해라. проводить утренние богослужения я и 2 раза наши проповедницы. 그리고 우리 장로님들도 같이 기도하자 그랬어요. И я сказала, давайте пресвитерам, что давайте 기도를 좀 молиться 많이 вместе. 하자 그랬습니다. Давайте вместе молиться. 그리고 여러분들이 이제 앞으로 온라인으로 제가 다 점검을 할 테니까 여러분들이 정말 나와서 이제 기도해야 됩니다. Вас я прошу участвовать хотя бы онлайн и вместе молиться. 저는 하나님께 섰을 때 악하고 게으른 종이라는 말을 듣고 싶지 않아요. Когда я уже в последний момент предстану пред Господом, я не хочу услышать свой адрес, что я злой и ленивый раб. 영적 지도자는 보통 한 앞으로 되어질 일에 대해서 최소한 10년 앞을 내다보고 교회를 이끌어야 됩니다. И духовные лидеры, они должны как по минимуму смотреть на 10 лет вперед и вести церковь за собой. 길게는 50년 정도 앞을 내다봐야 됩니다. Или же, если смотреть брать долгий период, на 50 лет вперед он должен видеть. 건축할 때도 그걸 내다봐야 돼요. И точно так же при строительстве церкви он должен смотреть вперед. 그래서 여러분들이 저를 따라올 때 조금 예배 드리는 거라든지 이런 모든 것이 힘들 때 있지만은 여러분들이 잘 따라오셔야 됩니다. И когда вы будете следовать за мной, возможно, будет тяжело, порой трудно, но я желаю, чтобы вы все равно следовали. 앞으로 전 세계는 예배 보기가 힘들어집니다. Сейчас наступают такие времена, когда нам будет очень тяжело даже 제가 собираться и 이 поклоняться. 예배에 대해서 1년 전에 얘기했던 그대로가 다 진행되고 있다는 걸 아셔야 돼요. Год назад я говорил о богослужении, о поклонениях, и сейчас это все происходит, так как я говорил год назад. 여러분들이 예배 보는 거를 기뻐해야 됩니다. И поэтому то, что вы приходите и поклоняетесь сюда, вы должны этому радоваться. 그리고 게으른 종을 따라가면 안 됩니다. И вы не должны следовать за ленивыми рабами. 여러분들이 제가 오늘 같은 경우도 어떻게 보면 내 정신이 아닙니다. И сегодня я даже еще 정말 полностью не пришел в 성령이 себя после 도와주지 않으시면 поездки. 제가 지금 잠을 이틀 반 했는데 잠을 내가 6시간 정도밖에 안 잤어요. Я сюда приехал уже как 2 дня с Америки вернулся, но я до сих пор не перестроился. Я спал за эти 2 дня всего 6-8 그렇지만 часов. 제가 주의 종으로서 최선을 다해야 되기 때문에 Но несмотря на это, как раб Божий, я делаю все от себя возможное. 제가 왜 이 새벽 기도를 다시 시작을 해야 되겠다고 생각했느냐면은 Почему я пришел к тому, что я должен вести богослужение на рассвете 2 раза в неделю? 제가 목회를 36년 하면서 이번에 제가 몸이 굉장히 안 좋은 부분이 생겨났습니다. За 36 лет моего служения пастором я впервые чувствую себя физически не очень хорошо. 제가 한 6개월 전에 가려움증이 왔습니다. Несколько месяцев назад у меня начало чесаться тело. 맨 첫 번에는 다리로부터 오더만 점점 위로 올라오더라고요. Началось все с ног, и потихонечку все это поднимается. 그리고 굉장히 힘들었습니다. И мне было очень тяжело. 나중에 잠도 못 자겠더라고요. Впоследствии я уже не смог спать 그렇게 нормально. 가려움증이 이게 이렇게 무서운 건가 생각을 했어요. И я даже подумал, вот настолько то, что чешется тело, настолько это страшно, 근데 내가 тяжело. 병원을 3군데를 찾아갔거든요. Я ходил в 3 больницы. 그럴 때마다 한 의사가 이런 말을 했습니다. И один врач сказал мне, 이 원인이 굉장히 중요합니다. 그러더라고요. 원인. причина, очень важна причина этого. 근데 내가 생각한 거는 마이미의 기후와 한국 기후가 틀리잖아요. И я стал размышлять, погода в Майами и здесь, она разная. 난 그건 줄 알았어요. И я думал, что причина в этом. 그게 아니었습니다. Но не так. 내가 마지막에 이게 귀신이구나 하는 걸 느꼈습니다. И я стал ощущать, что это просто бесовское действие. 결국 지금 목회를 36년 하면서 크게 내가 아파 본 적이 없습니다.
Я за 36 лет никогда так сильно не болел, как 단 сейчас. 한 번도 주일날 내가 감기가 걸리거나 아니면은 몸이 아파가지고 설교를 못한 적이 한 번도 없습니다. Никогда такого не было, когда из-за простуды или плохого самочувствия я 심지어는 수요일날, 금요일날 пропускал бы 설교를 воскресенье. 아무리 해도 저는 그 다음날 일어나고 И 또 какое 일어나고. бы состояние ни было в среду или в пятницу, я все равно вставал и проповедовал. 제가 사할린 가가지고 일주일 내내 설교하죠 하고도 난 그냥 돌아 나오고 이랬습니다. Когда я ездил на Сахалин, мы проводили богослужение там каждый день, но несмотря на это, я чувствовал себя нормально. 제가 미국 들어갈 때도 아주 죽겠더라고요. 제가 이번에 들어갈 때도 아주 너무 힘들더라고요. И вот в этот раз, когда я поехал в Америку, мне было 아무리 очень 약을 тяжело. 다 바르고 뭐 해도 안 됩니다. Что бы я ни мазал, ничего не действует, не помогает. 그때 그 의사가 나를 좀 살린 것 같아요. 지금 그 의사 강 의사인데 그분이 나한테 두 번째 또 갔어요. 그 약 때문에 또 가니까 목사님 원인이 있습니다. 자꾸 그래요. И я вот пошел к этому врачу на второй прием, и он 내가 원인을 сказал, 찾으니까 что 다른 게 없어. есть причины этому. 그리고 Но сколько бы я ни думал, я 다른 не находил. 사람보다도 건강하고 나는 피부가 굉장히 좋습니다. И в отличие от других, у меня кожа всегда была очень здоровая, хорошая. 그때 내가 머리에 스치는 게 있었어요. И тогда вот у меня пронеслось в голове. 아 이거였구나. Вот в чем дело. 내가 영적으로 약해진 겁니다. Я стал духовно слабее. 제가 저쪽에는 새벽 기도를 매일 나갑니다. Когда я был 내가 там, 설교를 안 해도 계속 새벽 기도 나갑니다. и когда я был в Америке, я постоянно выходил на утреннюю молитву. Даже если я не проповедовал, я все равно присутствовал. 아하, 내가 이 기도가 약해졌어. Я 결국 стал слабее в молитвах. 여러분들이 이 영적 세계를 아는 사람은요 기도를 안 할 수가 없어요. Человек, который познал духовный мир, он не может не молиться. 이게 이제 나라고 개정하죠. Например, это вот представьте каждый из вас, что это вот я, 박모세 목사입니다. 예? пастор Пак Моисей. 내가 기도를 하게 되면 내 주위에 뭐가 온다 그랬죠? Если я молюсь, то что 천사가 происходит 옵니다. вокруг 천사가. меня? Приступают ангелы. 히브리서 1장 14절에 나와 있잖아요. Это говорится в Евреям 1 главе 14 стихе. 모든 천사는 부리는 영으로 구원 얻을 후사라고 도구라고 보내심이 아니뇨 이렇게 돼 있어요. Сказано, что ангелы нам посланы как служебные духи. 그러면 천사는 언제 오느냐? И когда приходят к нам эти ангелы? 기도할 때 옵니다. Когда мы молимся. 이건 어떻게 말할 수가 없어요. Это невозможно как-то по-другому выразить. 그래서 성경에 기도 외에는 이런 유가 나갈 수 없다 그랬잖아요. И в Писании также говорит, это как бы от этого невозможно избавиться никаким другим путем, как постом и молитвой. 기도를 하면 천사가 하나하나 몰려듭니다. 이렇게. Когда мы молимся, ангелы один за другим они начинают приступать ко мне. 그런데 기도를 안 하면 어떻게 될까? Ну а если не молюсь, 점점 떨어져 나갑니다. то они отступают, наоборот. 그러면 악한 놈들이 공격을 할 때 И тогда, когда злые духи атакуют, 나에게 많은 돕는 천사가 있어야 돼요. должны быть ангелы, которые бы мне помогли. 여러분들의 가정의 경제적인 문제, 또 Например, 어떤 다른 в ваших 가정 семьях материальные 자녀의 проблемы 문제, или проблемы с детьми. 그 자녀 문제들이 여러분의 자녀가 잘못되는 것은 100% 부모 잘못입니다. Если что-то случается с детьми, то проблема есть и у родителей, значит. 그들을 위해서 기도해 주면 되잖아요. И мы должны просто молиться. 그리고 본인도 기도를 시키고. И мы должны сами молиться и за детей. 나중에 큰 문제가 생기고 나면 어떡하냐 이게 벌써 이미 늦어버린다고. И когда случается проблема, мы начинаем, что делать, но уже поздно. 그래서 제가 이거를 발견한 겁니다. 이거. И поэтому я обнаружил причину, 아, 내가 기도가 약해졌구나. что я просто стал 그 의사가 나보고 слабее в 원인이 молитве. 있다고 자꾸 얘기를 하더라고요. И врач мне постоянно говорит, нет, есть какая-то причина этому 아니 состоянию. 나도 모르겠는데 의사 선생님 아셔야 되잖아요. 네 그러니까 그냥 몇 가지 얘기하는데 그거 가지고 되는 게 아니라고. И я говорю врачу, я не знаю, но вы, врач, должны же знать. И он стал предполагать, что может быть из-за этого, но все это было не так. 제가 그걸 이제 발견한 겁니다. И я обнаружил 그래서 причину. 내가 이번에 돌아가면은 반드시 내가 이 새벽 기도를 내가 할 수 있는 날짜를 내가 골라온 겁니다. 이렇게 그러다가 화요일 날, 금요일 날 И я вот 내가 해야 принял 되겠다. решение, что когда я вернусь сюда снова в Корею, я буду проводить утренние молитвы. 그리고 제가 결심하고 계속
계속 요번에도 비행기 타고 오면서 계속 기도하고 Я 계속 принял 기도하고 это решение и 계속 постоянно молился 기도하는데 за это. 제가 언제부터 이게 줄어들더라고요. 줄어드는 걸 내가 이 가려움증이 줄어드는 걸 내가 알았어요. И как только я принял решение, молился, начал молиться за это, я стал чувствовать, что меньше стало чесаться. 그 일본 사람이 일어섰다 그랬잖아요. Я свидетельствовал утром сегодня, что 그 поднялся 시점이었습니다. японский кандидат с 그날 Японии, 6시간을 기도했거든요. что он поднялся с 주위에 инвалидного 기도하는 кресла. 사람 6사람이 딱 달라붙어 6 있었어요. часов мы молились, и вокруг стояли люди и 계속 постоянно 기도하는데 молились. 차마 내가 피부병이 있으니까 나한테 기도하 이 얘기는 못 하겠더라고. Я смотрел вот на это все, и я даже не мог говорить о себе, что вот у меня есть 이렇게 какое-то 가만히 кожное 있어도 заболевание. 귀가 건질건질하다고 한번 생각해 보세요. Если у других начнется такое же, представьте. 내가 욥을 다 생각했어. 아, 욥이 이렇게 힘들었겠구나. И я стал вспоминать Иова, как ему было тяжело. 사실은 어제부로 거의 없어지더라고. И вот со вчерашнего дня практически все прошло у меня. 아멘. 여러분들 왜 제가 여러분들 자꾸 기도하자, 예배 보자 그러는 이유가 있다고요. И есть причина, почему я каждый раз призываю к молитве и 여러분이 поклонению. 경제적인 문제도 어떤 Материальные 자녀의 проблемы. 문제도 Или 또 проблемы с 어떤 детьми. 개인적인 문제도 Или какие-то личные проблемы. 이게 기도가 약해서 그래요. Почему? Потому что мы стали слабее в молитве. 기도가 약하니까 미혹한 영과 귀신의 가르침에서 믿음에서 떠나버린다니까요. Потому что сказано, что духи обольстительные и учения бесовские, они нас отделяют от веры. 우리 교회는 다시 기도 운동이 일어나야 됩니다. И мы должны начать снова движение молитвы в 다른 нашей 방법이 церкви. 없습니다. Почему? Потому что нет никакого другого 네. способа 내가 победить. 기도를 많이 할 때 Когда я много молюсь, 능력이 나타나는 거죠. проявляется сила. 이 능력이 있어야 우리가 악한 것들을 И 물리칠 수가 только лишь 있습니다. если будет сила, мы можем изгонять злых духов. 그래서 여러분들이 이번에 진짜 우리 장로님들 그리고 안수 집사님들도 우리가 이제 서로 의논을 나눴습니다. И поэтому мы пообсуждали этот 어떤 момент с 분은 пресвитерами и 일주일에 내가 한 번 диаконами. 나오겠다. 또 어떤 분은 또 금요일 날 나오겠다. И каждый говорил, когда, в какой день он сможет 근데 приехать 한 на 장모님이 молитву. 마지막 뭐라고 말씀하셨냐면 И один пресвитер сказал в конце, 우리가 우리 장로님들과 안수집사만 하는 것이 아니고 전체 우리가 다 얘기를 좀 해야 되겠다 이렇게 얘기를 했어요. этот пресвитер сказал, что должны этим молиться, приезжать на поклонение не только пресвитеры и диаконы, вся церковь должна подняться. 지금 정권사님 중심으로 해서 예배 시간 하기 전에 나가서 여러분들 기도하잖아요. И вот сейчас перед богослужением вот наши диаконисы, старицы, они поднимаются и молятся за служение. 그분들도 적극적으로 좀 참여해 주세요. И я желаю, чтобы вы участвовали тоже вот в этом движении. 저는 예언자는 아닙니다. Я не пророк. 난 뭐 들은 적도 없고 그건 내가 나는 그런 예언을 하는데 앞으로 우리나라가 10년 동안 앞으로 10년이 굉장히 힘들어질 겁니다. Но я могу вам сказать, что 10 лет 앞으로 예배 보기도 힘들어질 겁니다. и Корея будет находиться в очень тяжелом состоянии, и также будет очень 여러분들이 тяжело проводить 힘쓰고 애쓰지 поклонение. 않으면 예배 보기 힘들어집니다. И поэтому, если мы не будем усердны, то нам будет очень тяжело сохранить 정신을 바짝 наше 차려야 돼요. служение. И поэтому мы должны все ободриться. 저는 이 가려움증이 왔을 때 어떤 생각인 줄 아세요? Когда вот у меня была вот эта вот чесотка, вы знаете, о чем я думал? 이 가려움증을 앓는 사람들이 보통 동일한 얘기가 있더라고요. И все, кто страдает вот этим кожным заболеванием, у них есть одно общее. 평생 간다고 그러더라고요. Они говорят, что это, если начинается 그 такое, 의사도 то 그렇게 얘기를 했어요. на всю жизнь. И также говорят об этом врачи. 그래서 어떤 마음에는 그냥 포기하고 싶더라고. 아, 너무 막 괴로우니까요. Но и в какой-то момент мне даже все хотелось уже сдаться. Почему? Потому что мне было очень 근데 тяжело. 그분이 원인 얘기했을 때 생각할 때 내가 이 기도가 약해졌구나 하는 Но 걸 когда 내가 врач 깨닫게 돼요. постоянно говорил, что нет, есть какая-то причина этому, и я стал думать, и я нашел ее. 기도로 승리할 수 있습니다. Молитвой мы можем все победить. 잘 좀 따라와셨으면 좋겠어요. И я желаю, чтобы вы хорошо все следовали за мной. 자, 오늘 이제 좀 서두가 길었습니다만 첫날이니까 여러분들이 Вступление у 이해하시고 нас немножко затянулось.
여호와 이름과 예수 이름에 대해서 다시 좀 말씀드릴게요. Я хочу снова вам сказать, передать слово на тему имя Иеговы и имя Иисуса. 지난번에 제가 나오기 전에 마태복음 1장 20절과 22절에 보면은 И в прошлый раз мы говорили в Евангелии от Матфея, 아들을 낳으니 в 이름을 первой 예수라 главе, 하라고 в 그랬죠. 22 главе сказано, что родишь сына и наречешь ему имя Иисус. 그거는 예수님이 자신이 예수 이름으로 불러라 그런 말을 한 적이 없습니다. Иисус, он ни разу не сказал, называйте меня Иисусом. 하나님께서 천사를 통해서 예수님의 이름을 전달을 해줬죠. Бог через ангелов передал это имя. 그래서 그 이름을 임마누엘이라 И это имя было Иммануил. 하나님이 함께 하신다 그런 뜻이었죠. С нами Бог. 예, 그래서 그 이름이 누구의 이름이라고 얘기를 했죠? И мы говорили, чье это имя? Имя 요한복음 Иисус. 17장 11절 12절에 보면은 Если посмотрим в Евангелие от Иоанна, 아버지께서 아들에게 주신 이름이라 그랬어요. сказано, что это имя, которое дал Отец. 그 이름이 누구의 이름이라고요? Мы 아버지의 говорили, что это 이름입니다. имя Отца. 그 아버지의 이름을 우리에게 주었다 이렇게 되어 있어요. Сказано, что ты дал имя Отца. 그래서 여호와라고 하는 이름은 구약에서만 말을 한 겁니다. И имя Иеговы, оно было только лишь в Ветхом 이스라엘 Завете. 백성들에게만 그 여호와 이름을 Это имя было 준 겁니다. дано только лишь израильскому народу. 이 아버지라고 하는 이름은 예수밖에 없습니다. Но как Богу, как Отцу мы обращались только через Иисуса Христа. 예, 그래서 요한복음 3장 18절에 보면은 И если посмотрим в Иоанна 3 главе 18 стихе, 독생자의 이름이 예수요. что единородный Сын Божий – это Иисус. 그 아버지의 이름이 예수인데 Что имя Иисус – это имя Отца. 이 예수 이름을 아들에게 주었고 И это имя Он дал Сыну. 그다음에 이 아들이 세상을 떠나면서 우리에게 준 겁니다. И Сын, Он, оставляя этот мир, оставил свое имя нам. 그래서 이 이름을 믿고 영생을 얻으라는 겁니다. И мы, веря в это имя, обретаем жизнь вечную. 자, 그래서 요한복음 3장 18절에 보면은 И если посмотрим Иоанна, 그 3 이름을 глава, 믿는 자는 18 심판을 стих, 받지 않는다 그랬어요. сказано, что верующий в Него не судится. 그리고 요한복음 1장 12절에 보면은 А 요한복음 1장 12절 в Иоанна 1 главе 12 стихе 영접하는 자 곧 뭐죠? 그 이름을 믿고 영접하는 자는 하나님의 자녀 된 권세를 주셨다 сказано 그랬어요. о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. 영접하는 자 누구를 영접하라는 Те, 거죠? которые приняли 예수 Его. 그리스도를 Кого? 영접하는 자. 그러면 Те, кто 그 принял 이름을 Иисуса 믿는 자, Христа. 예수 이름을 믿는 자는 И те, которые веруют в имя Иисуса, 하나님의 자녀 된 권세를 주셨다 они 그랬어요. обретают власть быть чадами Божьими. 그러니까 이 이름을 부를 수 있는 사람은 하나님의 자녀입니다. И поэтому тот, кто может призывать это имя, это чадо Божье. 이 이름을 부르는 사람은 하나님의 종이요. Тот, кто призывает имя Иеговы, это просто раб. 예수 이름을 부르는 자는 자녀라는 거죠. А тот, кто призывает имя Иисуса, он 빨리 чадо 요한복음 1장 Божье. 12절 빨리 찾아보세요. 요한복음 1장 12절 Давайте все вместе найдем Иоанна, 1 глава, 12 стих. 읽어주세요. 그렇죠. 뭐를 믿는 자? 예수 이름을 믿는 자. А те, которые приняли Его, верующие во имя Его, 러시아- верующие во имя 러시아 Иисуса. 분들도 빨리빨리 성경을 찾으세요. 예. 그러니까 우리가 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀된 권세를 И 주셨다. верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. 여호와 이름을 부르는 자는 아버지라고 부를 수 없다 그랬어요. Тот, кто призывает имя Иеговы, он не 구약 может 시대 называть 사람들은 Бога 절대로 Отцом. 아버지를 못 불렀습니다. Почему? Потому что в Ветхом Завете никто не мог называть Бога своим Отцом. 하나님의 종 곧 하나님의 백성입니다. 백성으로서. Они были рабы 백성. Божьи, либо же по-другому народ Божий. 그러나 예수 이름을 영접하는 자는 하나님의 자녀로서 아버지라 부른다는 거죠. Но теперь те, которые веруют в имя Его, они могут, как дети Божьи, взывать к Богу, как Отцу. 예, 그러니까 여호와를 부르는 자와 예수 이름을 부르는 자 차이가 너무나도 크다는 거죠. И поэтому настолько огромна разница между теми, кто призывает имя Иеговы и имя Иисуса. 자, 따라합시다. 예수여. Повторите. Иисус. 우리 저 러시아 분들도 예수입니다. 예, 러시아 말로 그렇게 돼 있으니까 따라합시다. 예수여. Иисус. 예수여. Иисус. 이렇게 부를 수 있는 사람은 하나님의 자녀입니다.
И тот, кто может призывать это имя, он есть чадо Божье. 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 사람이 주 예수여 하고 부를 수 있다는 거죠. Тот, кто может призывать, называть Бога Отцом, 다시 해봅시다. он 다시 призывает 해봅시다. имя Иисуса. Давайте еще раз. 예수여. Иисус. 그러니까 계시록 22장 18절 맨 마지막 절에 보면 주 예수여 어시옵소서 И 그렇게 в 하죠. Откровении, в последней главе, в последнем стихе сказано: «Гряди, Господи Иисусе». 아멘. 예. 자, 그래서 한번 물어봅시다. 하나님의 이름을 여호와라고 부르고 싶은 사람 아멘 하세요. Скажите амин те, которые хотят называть Бога Иеговой. 아니 무슨 아멘이야. 아멘. 아멘 하면 안 되지. 하나님의 이름을 예수야라고 부르고 싶은 사람 아멘 하세요. Скажите аминь те, которые хотят называть 할렐루야. 네, 따라합시다. 주 Господа 예수요. Иисусом. Скажите: Господь 주 Иисус. 예수요. Господь Иисус. 그러면 주 예수라고 부르는 사람은 하나님을 누구라고 생각하는 거죠? 아버지라고 И тот, кто 생각하는 거예요. призывает Господь Иисус, тот называет Бога своим Отцом. 아멘. 예. 그래서 우리 교인들은 아주 그냥 철저하게 이거를 생각하셔야 됩니다. Наши верующие, они должны очень четко знать это. 제가 신학교 다닐 때 우리 교수님 한 분이 들어와 이런 얘기를 했습니다. Когда я учился в семинаре, один профессор сказал, 그때 제가 나이가 이제 40 넘었으니까 тогда мне было уже больше 40 лет, 공부하고는 조금 이제 멀어졌잖아요. и мне не так легко давалась учеба. 그분이 오셔가 이렇게 얘기를 하더라고요. И этот профессор сказал: 당신들이 대학원을 졸업을 하려면은 если вы захотите закончить магистратуру, 자세부터 고쳐라 그러더라고요. вы должны изменить прежде всего свое отношение, 뭐라고 положение 얘기냐면 к учебе. 의자에 앉는 훈련부터 하라 그러더라고요. Для начала начните с того, как вы сидите на стульях. 책을 안 보더라도 의자에 30분 이상 앉아 있는 훈련을 해라 그러더라고요. Вы просто, даже когда читаете книгу, читайте ее, сидя на стуле. 난 맨 처음에 그게 무슨 소리인지 몰랐어요. Я сначала не понял, о чем он хотел сказать. 근데 집에 가서 앉아가지고 책을 보려니까 10분을 못 앉아 있겠는 거예요. Но я пришел домой, и я даже 10 минут не мог 옛날에 прочитать, 공부할 сидя на 때는 그렇게 стульчике. 할 수 있지만은 Конечно, раньше, когда я был помоложе, я так занимался. 그러니까 책을 보려는데 일어나고 싶은 마음이 자꾸 생겨. Но как только я садился за книгу, я постоянно хотел встать. 이제 여러분들 성경 보는 훈련을 하셔야 됩니다. И поэтому вы тоже также должны учиться читать Библию. 정신 차립시다. 빨리 깨요. Ободритесь. 조는 사람 있어. 자, Есть, которые спят, засыпают. 이 이름은 천사가 받은 이름입니다. И имя Иеговы — это имя, которое получили ангелы. 예, 따라합시다. 여호와 이름은 Имя Иеговы 천사가 받은 이름입니다. — это имя, которое приняли ангелы. 예수 이름은 누가 받은 이름이죠? А кто же принимает имя Иисуса? 예수 하나님의 아들이 받아 나온 이름입니다. Это имя, которое прежде всего принял сам Сын. 그래서 하나님의 이름을 여호와라고 하고 И поэтому 또 하나님의 이름을 예수라고 이 차이가 너무 많이 난다는 거죠. очень большая разница между именем Иеговы и именем Иисус. 자, 히브리서 1장 3절부터 4절 빨리 찾으세요. Найдите Евреям, 히브리서 1장 3절 1장 3절 4절 3, 4 стихи. 오장로님 좀 읽어 주세요. 히브리서 1장 자, 여기 4절에 보면요. 저가 천사보다 얼마만큼 뛰어남은 예? 읽어라. 오케이. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». 뭐 Аминь. 이렇게 기노? 한국말보다 더 기노. 예. 저기 보면 4절에 보면 천사보다 얼마만큼 뛰어남은 저희보다 더욱 아름다운 이름을 기업으로 받았다. 4 стих. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». 그 이름이 무슨 이름이라고요? И что это за имя? 여호와? Это Иегова. 여호와?
Его 그러면 여러분들 빨리 바꿔서 얘기해야죠. 여호와 быстрее нужно отвечать, 예수 увереннее. 이름입니다. Это имя 더 Иисус. 아름다운 이름 예수라 이렇게 Это 했다고요. прекрасное имя, славное имя 그다음에 Иисус. 5절 5 стих. 자, 천사에게 아들이라고 부른 적이 있다고 그랬어요, 없다고 그랬어요? Ангела, они называли Бога так? 여기 여기 5절에 보면은 천사는 절대로 내 아들이라고 한 적이 없다고 그랬습니다. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». 근데 우리는 누구예요? Кто мы с вами? 우리도 천사 같은 동등한 입장입니까? Мы на равных с ангелами? 우리는 천사보다도 뛰어난 사람이에요. Мы намного величественнее ангелов. 왜냐면 우리는 자녀니까. Почему? Потому что мы чада Божьи. 천사는 종입니다. А ангелы, они лишь только рабы, слуги. 5절에 분명히 천사는 누구든지 내 아들이라고 한 적이 없다고 И 그랬어요. сказано, что никого из ангелов он никогда не называл своим сыном. 나는 그에게 아버지가 되고 그가 나의 아들이 된다고 말한 적이 없다고 И 그랬어요. никогда не говорил, что я буду этим ангелом отцом, а они будут моими 그러나 сыновьями. 우리는 그 이름을 부르는 자는 하나님의 자녀된 권세를 줬다고 그랬어요. Но сказано, что он дал власть нам, чадам Божьим. 예수 이름을 가진 자는 Те, 아버지라고 부를 수 которые имеют 있습니다. имя Иисуса, они могут называть Бога своим отцом. 아멘. 자, 그러면은 우리가 복음을 전달할 때 어떤 이름이 전파가 되어야 될까요? И когда мы передаем, когда мы благовествуем, какое имя мы должны передавать? 여호와? 예수가 전파돼야죠. Имя Иисуса. 예. 복음 전파할 때 예수가 전파돼야 됩니다. Когда провозглашается благая 자, весть, 그 말씀 또 должно 나옵니다. передаваться имя 히브리서 Иисуса. 2장 12절. 히브리서 2장 Также 12절. Евреям 2 глава 12 стих. 그렇죠. «Возвещу 이러시되 имя Твое, братья моим, посреди церкви воспою Тебя». 내가 주의 이름을 형제들에게 선포하라 그랬어요. «Возвещу имя Твое, братьям моим». 그게 뭐죠? 예수 이름이죠. Это 예수. тоже имя Иисус. 아멘. 이스라엘 백성들은요. 아버지를 누구라고 하는 줄 아세요? Кого называли отцом израильский народ? 요한복음 8장 39절. Если мы откроем Иоанна, 8 главу, 39 стих. 읽어주세요. 러시아말 읽어주세요. 그렇죠. 이스라엘 백성들은 누구를 아버지라고 그래요? Израильский народ называл Авраам. своим отцом Авраама. 39 стих. Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». 그렇기 때문에 그들이 구원이 없는 겁니다. И поэтому они не имеют спасения. 아브라함은 인간이에요. Почему? Потому что Авраам — это человек. 아브라함을 그를 아버지라고 하는데 어떻게 그들이 천국 갈 수 있나요? Но если они называют своим отцом Авраама, разве они могут попасть в 그만큼 Царство 차이가 나는 Небесное? 겁니다. Настолько огромная разница. 네, 그래서 우리는 이 이스라엘 백성들은 아브라함을 아버지라고 이렇게 부를 수밖에 없어요. И поэтому израильский народ, он обращается к 그들에게 отцу 예수 이름을 только к 부르라고 Аврааму. 허락한 적이 없습니다. И им не дано имя Иисуса. 네, 우리는 정말 복 받은 사람들입니다. Мы с вами настолько благословенные. 아멘. 예, 그래서 우리는 율법도 하나님 말씀이고 복음도 하나님 말씀이에요. И закон Слово Божье, и благая весть тоже Слово Божье. 그러면 율법을 하나님 말씀으로 받은 사람은 율법의 영이 하나님의 영이니까 율법의 영이 임하는 거죠. Но тот, кто принимает закон, тот он принимает дух закона. 우리는 그리스도 영이 임한다 이게. На нас же сошел дух Христа. 로마서 8장 9절에 나옵니다. Это в Римлянам 8 자, 다 главе 9. 읽어봅시다. 로마서 8장. Давайте откроем Римлянам 8 главу. 성경을 빨리빨리 찾아. 빨리. Быстрее ищите. 8장 9절부터 11절. 9-11 стихи. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас».
예수를 죽은 자 가운데서 살리시는 영이 너희 안에 거하면 그리스도 예수가 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하신 그 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 이렇게 되어 있습니다. 예. 그런데 15절에 보세요. Но давайте 15 посмотрим 15 стих. 너희는 다시 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 이렇게 되어 있어요. Сказано, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. 우리 지금 현재 여러분의 믿는 사람들은 종의 영을 다시 안 받는다고 그랬습니다. Мы с вами верующие, мы не принимаем больше духа 구약시대 рабства. 사람들은 율법은 종의 영을 받는다 그렇게 된 겁니다. 돼 있습니다. Все люди Ветхого Завета, они приняли этот закон рабства, дух рабства. 예, 우리는 종의 영을 받지 다시 무수하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았다 그랬어요. Но мы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа 이 усыновления. 양자의 영을 받았다는 것은 우리나라 개념이면은 내가 아기를 못 놓으면 우리 동생에서 어떤 자녀를 데리고 내가 양자를 이렇게 오는 거. 그걸 영어로 아답트한다 그러죠. Усыновление, многие здесь вот этот стих понимают как усыновление, что если у меня нет сына, я могу усыновить, например, сына своего брата или какого-то другого. 그게 아닙니다. Но это не так 지금 надо понимать. 한국 성경이 번역이 이 성경에 좀 맞지 않는 부분이 있어요. 이게 양자라고 하는 뜻이 무슨 뜻이냐면은. О чем этот дух усыновления? Корейский перевод, он немножечко некорректный. 자, 이거 잘 아셔야 됩니다. 이거 여기서. Мы здесь должны это хорошо 어떤 разобрать. 목사님은 그 양자에 대한 얘기를 지금 아답션 됐든 아답타 됐다는 그 얘기를 하고 있는 И 분들이 очень 있어요. многие пастора трактуют именно так, что усыновил, то есть привел со страны и сделал своим сыном. 자, 로마서 8장 15절. Римлянам 8 глава 15 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. 자, 그 뒤에 성령이 친히 우리로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 자녀임은 또한 후사 곧 하나님의 후사요까지 나옵니다. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи. 자, 이 양자라고 하는 것은 아들의 영을 받았다 그 뜻입니다. Усыновление, здесь дух усыновления говорит, что мы приняли дух сына. 아멘. 예. 다른 거 생각하지 말고 그냥 우린 예수 그리스도 거듭났으니까. Почему? Потому что мы возрождены в Иисусе Христе. 이 양자라는 것은 아들의 영을 받은 자를 양자라고 합니다. И здесь говорит, кто принял дух усыновления, тот принял дух сына. 아멘. 예. 우리 그거를 확실하게 알고 우리는 예수 그리스도를 통해서 하나님의 자녀된 권세를 얻었습니다. Через Иисуса Христа мы приняли власть быть чадами Божьими. 자, 절 보세요. Посмотрите на меня. 성경에 보면은 Если посмотрим Писание, 예수 이름으로 귀신이 쫓겨나갔다는 사실이 없습니다. 여호와 이름으로. нигде в Писании не сказано, что именем Иеговы изгонялись бесы. 여호와 이름 불러서 죽은 자가 살아났다는 얘기가 없습니다. И нет ни одного места, где бы было сказано, что именем 여호와 Иеговы мертвые воскресли. 여호와 이름을 불렀는데 죄 사함을 받았다는 말이 없습니다. И нет ни одного слова, где бы сказано, что именем Иеговы 여호와 получили 이름을 прощение 부르는데 은혜를 грехов. 받았다는 말이 없습니다. И нет также нигде не написано, что приняли именем Иеговы благодать. 근데 예수 이름을 부르면 은혜가 있는 거죠. Но если мы призываем имя Иисуса, то обретаем 예수 благодать. 이름으로 내 영혼이 사는 겁니다. Именем Иисуса оживает мой дух. 그 예수 이름 앞에 귀신이 뜹니다. И перед этим именем трепещут бесы. 제가 그 일본 분 그 준이라는 사람을 마지막에 기도할 때 뭐라고 얘기했냐면은 И когда я вот молился за этого японца Джуна вот на последнем тресдиасе, что я ему сказал? 이분이 대화를 해보니까 뭐가 있느냐면은 Я пообщался с ним. 일본 사람이잖아요. Он японец. 일본 사람은 다신론이 있습니다. 다신. У 이신 저신 них 다 섬깁니다. у них многобожие в Японии. 일본에 가면은 이 젊은 청년들이 결혼을 할 때 В Японии, когда женятся, 또 첫 번 예식은 교회에서 합니다. первое венчание у них проходит в 그다음에 церкви. 그 예식이 끝나자마자 절간으로 갑니다. Как только заканчивается в церкви, они сразу все передвигаются в 절간에 가서 храм. 또 결혼식 합니다.
Там они еще проводят церемонию бракосочетания. 이게 혼돈이 된 겁니다. 그 사람들이. И вот у них вот такой вот хаос. 그 준이라는 그 사람이 자기가 찾고 있는 신이 있더라고요. И вот этот японец, он говорил, что у меня есть свой Бог. 내가 그 사람한테 그랬어요. 당신이 그 사람이 어떤 사람인 줄 아세요? И вы знаете, кто он? 그 미국 교회에서 바이블 티치 선생이야, 선생. Это человек, который был учителем в библейской школе в американской церкви. 그 밑에서 성경 공부 배운 사람은 어떻게 되겠어요? Но тогда чему он учил тех, которые были у него в 그 учениках? 여자분이 부인 보고 그랬어요. 이 준이 이 귀신을 떨쳐버리지 않으면 안 된다 그랬어요. И я сказал тогда жене, если Джун, он не избавится от этих бесов, то ничего не 그 поможет ему. 신을 저한테 얘기하더라고요. И он говорит, что у меня есть свой Бог, 태양신이라고 그러더라고요. и это Бог Солнца. 당신이 이거 버리지 않으면 절대로 예수님이 역사할 수 없다 그랬어요. И я сказала, если ты не оставишь своего Бога, то Иисус не сможет действовать. 그 자리에서는 말을 안 하더라고요. И он молчал. 세상에 바이블 선생, 바이블 티치하는 선생인데 Это учитель, 태양신을 잡고 있어. который преподавал Библию 그러니 그 형편이 어떻게 в 됐겠어요? церкви, и он он поклоняется Богу Солнца. 자리에 일어나지도 못하고 И он теперь не может ходить. 눈이 확 풀려가지고 날 쳐다보는데도 И он даже 이게 не может на 쳐다보더라고요. меня нормально, ровно смотреть. 내가 그분한테 그랬어요. 만약에 오늘 당신이 그 신을 끊지 않으면은 다시 못 일어난다 И 그랬어요. я сказала, если ты сейчас же не оставишь своего Бога, ты никогда не поднимешься 옆에 с коляски. 부인한테 얘기했는데 부인이 그렇게 얘기도 듣지를 않더라고. И жена, она так просила его, но он ее не слушал. 근데 방에 들어갔어요. 4시가 됐는데 들어갔어요. И вот уже было 4 утра, и все разошлись по комнатам. 여러분들 가정에요. 부인 말도 들을 건 들어야 돼. И в ваших семьях нужно слушать жен. 그냥 부인이 그냥 준 그거 버려야 된다고 그래. И вот жена стала говорить, Джун, надо 그렇게 싸우다가 оставить этого Бога. 오케이 그러더래. И вот в конце вот этого спора он сдался и говорит, окей. 아침에 일어나는 거야. И утром он встал. 할렐루야. 여러분들 우리가 정말 우리는 예수 믿고 정말 다 출세한 사람들이야 다. Мы все с вами рождены, уверовав в имя 나도 그렇고 Иисуса. 여러분들도 마찬가지입니다. Что я, что вы. 따라합시다. 나에게 예수 이름이 있다. 두만 Скажите, у 시작. меня есть имя Иисуса. У меня есть имя Иисуса. 네. 예. 그래서 믿고 구원, 그 예수 이름을 믿고 구원받는 거예요. И поэтому мы веруем в это имя и получаем 그 예수 спасение. 이름에 귀신이 떠나가는 겁니다. И только лишь от этого имени убегает бес. 그래서 우리는 예수 이름을 전파해야 된다 이게. И поэтому мы должны передавать имя Иисуса. 자, 한 가지만 더 하고 오늘 끝내도록 하겠습니다. И я скажу еще одно и закончим. 여러분들이 성경을 한번 봤으니까 한번 물어볼게요. Вы читали Писание, я спрошу у вас. 아브라함의 두 아들이 있었습니다. У Авраама было 2 сына. 뭐죠? 하나는 이삭이에요. Один Исаак, 그다음에 또 하나는 누구죠? 예? 한국 분들 그렇죠. 아니 크게 되는 이스마엘. Исмаил. 예, 이스마엘입니다. 아브라함의 아들입니다. Они оба 2 сына Авраама. 근데 이삭은 누가 낳았죠? Но кто родил Исаака? 사라가 낳았습니다. Сара. 그다음에 여기는 누구? 하갈을 낳았습니다. А Исмаила родила Агарь. 하갈. 같은 아브라함의 후손인데 Это потомки 한쪽은 одного Авраама. 여기는 뭐라고 성경에 뭐라고 돼 Но что 있느냐면 говорит Писание об этом? 자유자다 그랬어요. Один рожден от свободной, 그다음에 권세자다. который имеет власть. 누구의 몸에서 났다고요? От кого был рожден? 사라 몸에서 났는데 Он был рожден 사라가 Сарой. 본처잖아요. Она жена Авраама. 여기는 뭐죠? 종입니다. Агарь же была рабыня, служанка. 예, 여기가 종이죠. 그러니까 이 이스마엘이 아브라함이 아버지지만은 하갈을 계속 낳기 때문에 종이라는 겁니다. Но, несмотря на то, что Измаил был сыном Авраама, но так как он рожден от служанки, он тоже только лишь слуга. 우리 한국 역사를 보면은 Если посмотреть историю Кореи, 옛날에 이런 경우가 있었습니다. раньше тоже такие были случаи. 이제 부인이 셋, 넷 되죠.
было по несколько жен у одного мужа. 그러면 본처에서 난 그 아들과 또 첩에서 난 아들이 있습니다. И были дети от жены, от законной жены, и были дети от наложниц. 첩에서 난 아들은 자기의 아버지를 육신의 아버지를 아버지라고 못 불렀습니다. И вот дети, которые были рождены от наложниц, они не могли своего отца называть отцом. 아버지를 날이라고 불렀습니다. Они называли его господин. 뭐 참 할 수 없지만 불쌍하지만은 그렇게 부를 수밖에 없었어요. Было очень жалко, конечно, досадно, но ничего не поделаешь. Они могли называть только 본처에 так. 난 아들은 아버지를 아버지라고 부를 수 있는데 Тот, кто от первой законной жены, он называл своего отца 첩에서 отцом, 난 아들은 아버지를 а 날이라고 불렀어요. дети от наложницы обращались к отцу как господин. 여기도 마찬가지입니다. И то же самое здесь. 예. 지금 왜 이 말씀을 내가 드리냐면은 Почему я это говорю вам? 갈라디아서 4장, Галатам, 4 갈라디아서 4장, 예, глава. 그까지만 하고 끝내겠습니다. Давайте только это прочитаем и закончим. 21절부터 30절 먼저 장로님이 좀 읽어주세요. С 21 по 30 стихи. 조금만 읽어주세요. 그 갈라디아서 4장 21절, 30절. 제가 지금 설명한 게 여기 나옵니다. Здесь мы просто это содержание, то, о чем я говорила, здесь прочитаем. 갈라디아서 4장, 네, 4장 21절. 아니 21절 맞아요. 그렇죠. 맞습니다. 네. 지금 이 말씀이잖아요. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел 2 сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. 다시 말해서 하여튼 하나님의 말씀이지만은 Несмотря на то, что было Слово Божье, 그 말씀이 율법으로 통해서 율법의 영을 받은 자는 종이라 그러고 те, которые принимают это Слово как 이 закон, 말씀을 они рабы. 예수 그리스도를 통해서 오신 그 이름 А те, которые принимают Божье Слово через 저와 Иисуса 여러분들은 Христа, мы с вами, 하나님의 자녀라는 겁니다. мы чадо Божье. 이해가시면 아멘 하세요. Если вы понимаете, скажите аминь. 그러면 유대인들이 거기 보면 이면적 유대인이 있고 내면적 유대인이 있어요. И есть, которые по наружности иудеи, а есть, которые по внутреннему состоянию иудеи. 로마서 마지막 로마서 우리 집사람 한번 찾아보라고. 로마서 마지막 절 바로 위가 그 말씀일 거예요. 이면적 유대인과 내면적 유대인이 있어요. 야, 그거 하고 끝냅시다. 로마서 맨 마지막에 가가지고 2장 22절 29절 한번 찾아봅시다. Римлянам, 2 глава. 저 이민진 집사님 좀 읽어줘. Римлянам, 2 глава, 29 стих. Но тот иудей, кто внутренне таков, 내면적 유대인과 이면적 유대인이 и 있다. то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Аминь. 아직도 못 찾았어요. 자, 절 보세요. 왜 이런 로마서는 이 사도 바울이 기록을 했거든요. Посланием к римлянам написал апостол Павел. 사도 바울은 율법주의자였습니다. И он был фарисей, он был 그러다가 законник. 그가 다메섹에서 예수님을 만났죠. По дороге в Дамаск он встретился с Иисусом. 그러니까 이 율법에 대한 것은 아주 도를 통한 겁니다. 아주 И 그 он был 사람만큼 очень 잘 아는 사람이 없어요. образованнейший человек в законе. 그런데 그 유대인들이 뭐에 잡혀 있느냐면은 Но на чем за что держались иудеи? 율법에 잡혀 있는 거예요. Они держались за закон, они были 그러니까 все 사도 под 바울은 законом. 너무나도 잘 알죠.
И апостол Павел очень хорошо об этом знал. 거기에서 벗어나야 된다는 거죠. И он сказал, что мы должны освободиться теперь от 거기서 этого. 나와서 우리는 예수 안으로 들어가야 된다는 И 거죠. теперь мы должны выйти из-под закона и войти в Иисуса. 율법의 핵심이 뭡니까? Почему? Сущность 우리에게 закона. 너는 죄인이라는 걸 가르쳐 주잖아요. Закон, он говорит, что ты грешник. 근데 해결 방법은 가르쳐 주지 않고 네가 죄인이니까 죄인은 어디로 가야 돼요? И нет никакого способа решить эту проблему. 죄를 해결할 수 있는 예수 안으로 와야죠. И единственное решение – это только войти в Иисуса. 그 죄 없이 하니고 난 다음에 우리는 구원받고 하나님의 자녀가 되는데 И тогда упраздняется наш грех, мы получаем спасение и становимся чадами Божьими. 그 율법에 매여 있으면 항상 율법의 종의 영향을 받아서 Если мы 항상 будем постоянно 두려워하고 под законом, то мы будем всегда под духом рабства, и постоянно находиться в страхе. 예수 안에 왔기 때문에 Мы в Иисусе. 진정한 자유가 있고 И тогда у нас есть настоящая 하나님의 свобода. 자녀된 권세가 있고 У нас есть власть быть чадами Божьими. 얼마나 기쁩니까? Насколько это радостно. 기뻐요 안 기뻐요? Радостно вам или нет? 졸다가 깨보니까 무슨 말을 하는지 몰라가지고 정신없이 Те, 있는 사람도 которые 있어. только спали и только что проснулись, не понимают, о чем сейчас речь. 다른 거 다 잊어버려도 따라합시다. 나는 Вы можете не помнить 예수 другого, 안에서 но единственное, я в 하나님의 자녀가 Иисусе, 되었으므로 я стал чадом Божьим. 나는 진정한 자유자다. Я теперь поистине свободен. 여러분들은 하갈의 종의 이쪽으로 흐르기를 원합니까? 이쪽으로 흐르기를 원합니까? Мы теперь 이쪽으로 흘러야지. мы должны идти в сторону свободы. 자유자다 이거야. Мы свободные, 권세자라는 겁니다. имеющие власть. 그래서 이삭을 혈통으로 내려가는 겁니다. И поэтому родословно идет от Исаака. 이거를 갈라디아서 예화를 들어주신 겁니다. И это вот в послании 그러니까 Галатам 우리가 говорится. 성경을 알아야 되는 거야. И поэтому мы должны хорошо знать Писание. 아멘. Аминь. 기도합시다. 기도하는 게 아니라 찬송 한번 부르고 기도합시다. Давайте 자, один 빨리 раз 나오세요. прославим. 빨리 오세요. 아까 199장 이 불렀던 그 будем 찬송 너무 좋아. 자, 일어나세요. 일어나서. 자, 일어나세요. Христианский гимн, который только что пели. 빨리 와. 빨리 오고. 우리 누구야? 안드레는 어디 갔어? 빨리 나와. 안드레 씨 가고 있대 또. 빨리. 자, 이거 박수 치면서. 러시아 말로. 그 피를 흘리고 믿는 자는 주님의 진노를 떠나리라. 박수 치면서 내가 그 피를 유월절 때에 내가 그렇게 내가 너를 넘어가리라. 러시아 말로. 예수의 성령 수원하네. 끔찍 그로이 삼킬 때에 주의 기도를 변하게 하시면서 내가 그 피를 유월절 능력에 내가 그렇게 내가 너를 넘어가랴. 3절 십자가 계의 모든 백성
이를 믿게 주의 진노를 면하겠네. 내가 그 피를 유월절 그 양에 피를 볼 때에 내가 너를 넘어가리라. 4절 구주의 사랑 크시네 노열에도 의지하네. 극난의 불이 내릴 때에 주의 진노를 면하겠네. 할렐루야. 내가 그 피를 유월절 그 양에 내가 볼 때에 내가 너를 넘어가리. 휴론 다시 내가 그 피를 유월절 그 양에 내가 볼 때에 내가 너를 넘어가리라. 내가 그 피를 유월절 그 양에 피를 볼 때에 내가 넘어가리라. 아멘. 오늘 이 시간 1분 동안만 В 기도하는데 этот час помолимся буквально 1 минуту. 내 영혼을 위해서 Будем молиться за наш дух, 하나님 나에게 능력 주셔요. чтобы Господь дал мне силу, 예수의 피로 나를 잠궈 달라고 그랬어요. чтобы Он постоянно очищал 그 нас своей 피로서 кровью, 승리하리라. чтобы мы этой кровью побеждали. 간절히 기도하겠습니다. Давайте горячо будем 그리고 молиться. 우리 교회가 기도로서 승리하기로 이렇게 기도해 И 주세요. также молитесь, чтобы наша церковь побеждала молитвой. 다 같이 통성으로 기도합시다. Давайте все вместе будем громко 주 молиться. 예수의 세 번. Трижды 시작. возовем Господь 주 Иисус и будем молиться. 예수여. Господь 주 Иисус. 예수여. Господь 주 Иисус. 예수여. Господь Иисус. 사랑하는 이가 풍성하시고 자비로우신 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘도 저희들에게 귀한 시간을 허락하여 주심을 감사를 드립니다. 하나님 아버지 오늘도 예수의 이름과 여호와의 이름에 대한 말씀을 들었고 예수의 피가 어떤가를 확실하게 우리가 깨달았나이다. 아버지 하나님 우리는 예수의 피로서 우리의 죄를 사여 주셨고 사여 주신 우리는 신앙의 정절을 지켜나가며 여호와의 이름을 부르는 것이 아니고 예수의 이름을 불러 예수의 이름을 전파하는 자가 되게 하여 주시옵소서. 우리는 잘못됐을 때 아버지 항상 우리는 예수의 피를 어린 양의 피를 생각하며 어린 양의 피를 생각하며 우리 주님을 따라갈 수 있는 주님의 하나님의 자녀가 되게 하시고 하나님의 영광과 찬송을 걸리는 귀한 아들 딸들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 예수의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주기도문 하겠습니다. Закончим молитвой «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. 주님 앞에 영광이 Прославим Господа. 옆에 분들과 인사하세요.